Hi, Hi. what's your name? My name is Jesus Papay. Saan ka nakatira? Nawas. Tangos. Ilang taon ka na? How old are you? 3. Very good. 1 plus 1, 2. 2 plus 2, 4. 4 plus 4, 8. 8 plus 8, 4. 8 plus 8 anak, 82. 16 plus 16, It has 8. 32. Okay, ano yung English ng aso? Dot. English ng pusa? Set. English ng baboy? Baboy. English ng baboy? Pit. English ng bahay? House. English ng kabayo? Horse. Okay. A, A. E. I. O. U. ba, A. ba, Ba. Be. Bi. Bu. bobu. Bu. O, A. A. Sunod pa. Mama iyot.